नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक फ्रॉड, एक ऑनलाइन फ्रॉड, एक ऑनलाइन जो हैकिंग है वो उसका केस लेके आया हूँ। और ये कोई छोटी मोटी हैकिंग नहीं थी, और यहाँ की कोई लोकल किसी एजेंसी ने नहीं, अमेरिका की एजेंसी ने इसको पकड़ा है, FBI ने। और मैं ये तो बताऊंगा कि ये फ्रॉड क्या था, ये कंपनी क्या थी, और मज़ीद ये बताऊंगा कि ये किस किस तरह से ये लोग फ्रॉड करते हैं, किस किस तरह से लोगों को अपने शिकंजे में लेते हैं, और फिर उनके साथ क्या क्या करते हैं। यही नहीं है कि सिर्फ ये लोगों के को ब्लैकमेल करते हैं, कहीं से को पैसे निकाल लेते हैं किसी की बैंक अकाउंट तक। नहीं नहीं नहीं, इससे आगे, बहुत आगे। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले FBI, अमेरिकी तहकीकाती अदारा FBI और नीदरलैंड की पुलिस ने एक नेटवर्क पकड़ा है। अच्छा, आपके मुतालिक इसमें बात यह है, नेटवर्क रोज़ पकड़े जाते हैं, कि ये पाकिस्तान से था। ये पाकिस्तान का बंदा एक साइम रज़ा, वो ये नेटवर्क 2020 से चला रहा था, हॉट सैंडर्स के नाम से, hotsanders.com। और ये पकड़ा कैसे गया? ये हुआ ये कि 2022 में नीदरलैंड ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो फ्रॉड में मुलव्वस था। तो उसके कंप्यूटर से, उसके सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर मिला जो कि ये फ्रॉड करने में इस्तेमाल होता था। तो उससे तहकीकात आगे चली, तो ये जो नेटवर्क है ये पकड़ा गया। वैसे इस नेटवर्क के पकड़े जाने का ये FBI ने तो पहली दफ़ा पकड़ा, और उनके अब उन्होंने जो इनके होते हैं वो सर्वर्स, वो मुंजमद कर दिए, उनको फ्रीज़ कर दिया, उनको बंद कर दिया है। लेकिन ये जो हॉट सैंडर्स है, इसके बारे में पाकिस्तान के अंदर बहुत पहले से इंफॉर्मेशन थी। ये हमारी इतलात है, ये मेरी इतलात है कि यहाँ के अदारों को पता था कि ये फ्रॉडिये यहाँ बैठे हुए हैं, या यहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, या ये बंदा यहाँ का है, ये सब पता था। वैसे ये इनका सारे का सारा फ्रॉड जो है, इनकी सारी चीज़ें बैरून मुल्क हैं। तो अमेरिकी महकमा इंसाफ ने बताया कि कम अज़ कम 30 लाख अमेरिकी डॉलर का अमेरिका में इन्होंने फ्रॉड किया है, कम अज़ कम। तो उस वजह से ये हरकत में आए। तो उसके बाद उन्होंने इनको पकड़ लिया, और ये सॉफ्टवेयर बनाते थे, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना के फ्रॉड के लिए ये उनको बेचते थे, खुद भी करते थे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर भी बेचते थे। अच्छा, अब ये तो आ गया कि ये जो हॉट सैंडर्स तो पकड़े गए, एक हॉट सैंडर पकड़ा गया, पता नहीं कितने और हॉट सैंडर्स टाइप लोग जो हैं, फ्रॉडिये जो हैं, वो बैठे हुए हैं। तो इसमें हम आप देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये मैं आपको, आपके इंटरेस्ट की बात तो अब इसमें ये है कि ये फ्रॉड कैसे होते हैं। ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है, ये बेसिकली इसको कहते हैं कि ये फ़िशिंग से शुरू होता है। ये फ़िशिंग क्या है? फ़िशिंग ये है कि आपको एक मैसेज आता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, ठीक है, किसी भी सरकारी स्कीम का मैसेज आपको आ सकता है, जैसे कि एक एहसास प्रोग्राम था उसका आ जाए, या आजकल जो कर्ज़े की स्कीमें चल रही हैं उसका आ जाए, किसी TV शो के जो वो ये जो गेम शोज़ होते हैं उसका आ जाए कि जी आपका इनाम निकल आया है। फिर ये कि कोई गूगल फॉर्म आपके सामने आ जाता है कि इसको फिल करें और आपको ये मिल जाएगा, और आपको वो मिल जाएगा, और फलां स्कीम में आपको ये मिल जाएगा। कोई लॉटरी स्कीम भी हो सकती है। तो ये, अच्छा, ये तो ये फ्रॉड है एक तरह का, और ये आम है। आपके फ़ोन पे भी मैसेज आते होंगे, मेरे फ़ोन पे भी मैसेज आते हैं। हम उसको क्लिक करें, हम उस पर कॉल करें ना करें, ये कॉल करते हैं, ये ईमेल करते हैं, ये व्हाट्सएप करते हैं, ये SMS करते हैं। और उसको आप जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो एक वायरस जो है वो आपके सिस्टम में दाखिल हो जाता है, उसे मालवेयर कहते हैं। और ये मालवेयर है, ये बाद में रैंसमवेयर में तब्दील हो के यही वायरस जो है वो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देता है, तो वो आपके सिस्टम को फ्रीज़ कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। अब जाहिर है कि लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल आम है और आज की ज़रूरत भी है। फिर ये कि आपके अकाउंट्स में, मतलब ईमेल के अकाउंट में, बाकियों में आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन रखी होती है जो आप साथ लेके चलते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आज के दौर में ये दौर तो पेपरलेस है, और ये को मतलब डायरियाँ लेके तो नहीं कोई घूम सकता। तो ये सारी चीज़ें आजकल आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में,
تو وہ ان کو جا کے وہ کرتے ہیں، ہیک کرتے ہیں اور وہاں سے انفارمیشن لیتے ہیں، اور اس انفارمیشن سے جیسے میں نے بتایا کہ امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے کہا کہ $30 لاکھ کا صرف اس ایک کمپنی نے فراڈ کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کا جو اٹارنی جنرل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر دوسرا بندہ یا تو اس کے ساتھ یا اس کے کسی دوست کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے آج کل۔ یہ آن لائن فراڈ جو ہے، یہ ہیکنگ، یہ پہلے فشنگ پھر ہیکنگ، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے کسی کے پیسے نکلوا لیے، کسی کا کوئی انفارمیشن لے لی۔ اچھا، اب یہ بات یہاں نہیں ختم ہو رہی۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری حکومت نے ایک الرٹ جاری کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈیا سے ڈیوائسز آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو فون بن کے آ رہے ہیں وہاں سے، اور جو وہاں سے کوئی لیپ ٹاپ یا دوسری چیزیں، اب ظاہر ہے ڈائریکٹ تو نہیں آ رہی نا، مطلب دبئی کو گیا وہاں سے انڈین میڈ اور یہ اور وہ، اچھا وہ اب اہتمام بھی کر رہے ہیں، وہ کچھ چیزیں پاکستان کو بھیج بھی رہے ہیں، اس کے پیچھے را ہے ویسے، لیکن پرائیویٹ فراڈیے بھی ہیں اس میں، جس طرح یہ پاکستانی فراڈیہ ہے تو یہ پرائیویٹ ہے نا، اس کے پیچھے کون ہے؟ اسی طرح پوری دنیا میں یہ بھی پھر رہے ہیں، اور را بھی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا جو ڈیوائس ہے نا، جو ڈیوائس آپ نے لیا، آپ نے سستا کر کے لے لیا، وہ سستے میں بیچتے ہیں، تو وہ پورے کا پورا آپ کے گھر میں پڑا ہوا جاسوس ہے۔ تو یہ حکومت پاکستان نے کہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آئی فون ہے یہ وہاں پہ بن رہا ہے، اور بہت سی ایسی ڈیوائسز جو پاکستانی یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ حاصل کر لے، کچھ آسانی سے سستے میں حاصل کر لے، تو مہنگا تو بہت ہے۔ اصل میں بندہ کہاں پہ آ کے پھنستا ہے، چکر پہ کس چکر میں آتا ہے، اب اس میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ وہ ہمیشہ لالچ ہوتا ہے، وہ جو فراڈیا ہے، جو ہیکر ہے، وہ آپ کو جذباتیت میں لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کسی کمزوری سے کھیلتا ہے، مثلا آپ کوئی انعام چاہتے، آپ اچانک کو رقم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی رقم ہاتھ لگ جائے جس میں آپ کی محنت شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی مطلب یہ کہ یہ لالچ ہے، اس لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ سب سے آسان طریقہ اس سے بچنے کا۔ اور دوسرا، کوئی انونیمس، کوئی ان نون میسج اس کو کلک نہ کریں، کسی ایسے جگہ سے جا کے اپنی چیزیں ڈاؤن لوڈ نہ کریں جو آپ کا اپنا سسٹم نہ ہو، کوشش کریں جو ٹرسٹ وردی ایریا نہ ہو، کہیں کسی سسٹم پہ بھی جا کے اپنی ای میل کو کھول لیا، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا، نہ کریں۔ کسی کا فون یوز کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن اس پہ نہ دیں۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے بے احتیاطی کر جاتے ہیں، وہ بھی پھنس جاتے ہیں، اور جو لالچ میں آتے ہیں وہ تو پھنستے ہیں۔ تو یہ ہے اصل کہانی، اور یہ فراڈ سامنے آیا۔ مزید اپڈیٹ انشاءاللہ جیسے آتی ہیں اس پہ ہم بھی لگے ہوئے ہیں اپنے پاکستانی اداروں سے پوچھنے کہ اس پہ کیا کیا اس بندے کے حوالے سے، جیسے آتی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔